Hello guys, good morning. So karon is September 10, 2023. So balik tanot sa YouTube na nato ni makita atong channel, wala na ta sa Facebook. Okay, wala atong account dito. So Pelbert 3D Panalo guys. So sa atong YouTube Pelbert 3D Panalo. Okay, ato per guide karon no. So naatay okay 3-4 atong piring o apa si 50 so sa 3-4 na to guys. So laras taning upat sa piring sa 3-4 7-3-4 7-3-4 5-3-4 9-3-4 0-3-4 sa atong kuan 5-0 natay 0-5-6 o 0-5-9. So kana lang ato aron na all draw unta kaloy-atan ni Lolo Rod iyahan ning ipagawas no. So kana lang guys, time daw taron. All draw September 10, 2023. Good luck, God bless. Guys, ayaw kalimot like and share sa atong share atong YouTube channel, no? Para makatabang punta. Kana lang, good luck, God bless.